Salam alaikum, manuel la page 71, le jour où j'ai arrêté de dormir. هذا الجزء الثاني ديال النص اللي في الصفحة 65. Tu as les yeux irrités Sadi, m'a dit le médecin. الطبيب قال لسادي راهم عينيك حمرين. Je vais te donner غادي نعطيك دي غوت تقطيرات pour soigner ça باش نعالجو هادشي. Mais tu n'as pas de fièvre ولكن ما فيكش سخانة أو لا زعما درجة الحرارة ديالك ليست مرتفعة. Tu ne tousses pas يعني ما راكش كتكح أو لا ما راكش كتسعل. هذا لو فيرب tousser والسعال تو. Tu n'as pas mal au ventre ما عندكش الحريق في البطن ديالك. ديسي يعني من هنا 2 أو 3 جور يومين أو 3 أيام. Tu devrais aller mieux غادي تولي مزيان. Sinon وإلا nous nous reverrons يعني إلا ما وليتيش مزيان من هنا اليومين ولا 3 أيام راه غادي نرجعو نتلاقاو يعني خصك ترجع عندي. Moi je n'ai rien dit أنا ما قلت والو. À la maison في الدار quand je me suis réveillée ملي فقت elle était 6 heures du soir كانت 6 د العشية. Maman a dit que j'avais dormi sur mes 2 oreilles. ماما قالت لي أنني نعست على ودنيا بجوج. Vous pouvez m'expliquer cette expression واش تقدروا تشرحوا لي هذا التعبير المعنى ديالو؟ المعنى ديال هاد dormi sur mes 2 oreilles هو أنه نعس بعمق. والإنسان ملي كيكون ناعس بعمق ما كيسمع حتى شي حاجة كتدور حداه يعني واخا تدير الصداع ما كيسمعش. Je me sentais un peu perdue. حسيت راسي بحال تالف. Je me préparais à prendre mon petit déjeuner يعني الإنسان ملي كيفيق في الصباح كيفطر. هو ملي فاق بغا يفطر mais c'était l'heure du dîner. لقيت راسي أنني هذا راه وقت العشاء ماشي وقت الفطور. Peu de temps après شوية ديال الوقت من بعد quand il a fallu aller se coucher ملي جا وقت النعاس je n'avais pas sommeil du tout ما كانش فيا النعاس بالمرة. Alors après avoir dit bonne nuit à mes parents ملي قلت ليلة سعيدة والدين ديالي je suis retournée à la fenêtre رجعت عاوتاني للنافذة. Puis j'ai trouvé plein de jeux à faire ومن بعد لقيت بزاف ديال الألعاب نلعبهم. un nouveau livre à lire واحد الكتاب جديد نقراه. et comme la veille يعني بحال النهار اللي قبل je ne dormais pas ما كنتش ناعس quand maman est arrivée le matin يعني ملي ماماه جات وحلات الباب عليه في الصباح لقاتو ما ناعسش. Tu as l'air encore bien fatigué aujourd'hui Sadi. راك مازال عيان هاد النهار أسادي. Reste à la maison te reposer. جلست في الدار ترتاح. J'ai passé une nouvelle journée à dormir. دوزت نهار آخر في النوم. Le soir في المساء je me suis sentie حسيت راسي encore plus bizarre أكثر غرابة que la veille من البارح. Non ça n'allait pas bien. لا هادشي ما غاديش مزيان. Essayez de ne pas dormir. نجرب أنني ما نعش. Impossible مستحيل. Dormir le jour plutôt que la nuit ننعس النهار بدل الليل. Et passer tout mon temps seul dans ma chambre وندوز الوقت كله بوحدي في البيت ديالي. نو يعني لا هادشي ما عجبوش. Ne pas fermer l'œil de la nuit يعني ما نسدش عيني بالليل. Voilà qui n'est pas pour moi ni pour personne d'ailleurs. يعني هادشي ما مناسبنيش وزيد على هادشي ما يناسب حتى شي حد. C'est vous me comprenez bien. إلا فهمتوني مزيان. كما شفنا في النص الأول سادي قرر أنه ما غينعش بالليل وفعلا ما نعش ودوز هذيك الليلة في اللعب والقراية وطل من السرجم. دار جميع الأشياء اللي كان باغي يديرهم بالليل. في الصباح لقى راسو فشلان عيان وهو غادي المدرسة ما قدرش حتى يتمشى. وبمجرد ما دخل القسم نعس. جات ماماه داتو للطبيب. الطبيب ملي قلبو ما لقاش فيه لا ألم في البطن ديالو ولا هو ما كيكوحش ما فيهش الحرارة غير عينيه اللي حمرين. فعطاه تقطيرات باش يبرى من هذاك الإحمرار. ملي رجع هو ماماه للدار واحد ما نعسش الليل كامل
نورمالمون شنو كيدير؟ كينعس. فهو نعس هذاك الشيء اللي باقي له من النهار كله. ملي فاق كانت 6 د العشيه، بغا يفطر لقى الناس كيتعشاو، جاو الناس كينعسوا، هو ما كانش فيه النعاس. عاوتاني شنو دار؟ وقع عليه نفس الشيء الليل كامل وهو كيلعب، كيقرا الكتوبه، كيطل من السرجم، الناس ناعسين وهو فايق. ملي الناس كيكونوا فايقين هو كينعس. وشنو اكتشف؟ ملي دوز 2 ديال الليلات ما نعسش فيهم ونعس بدل الليل في النهار، لقى بانه الجسم ديالو ماشي هو هذاك، حس راسو غريب، كيدوز الوقت ديالو بوحدو في البيت ديالو، كينعس من اللي كيكونوا الناس فايقين ويفيق ملي كيكونوا الناس ناعسين. وفي الاخير النعاس شي حاجه مهمه لجسم الانسان، سواء كان كبير سواء كان صغير، وخاصنا نعسو بالليل ماشي بالنهار. وانتوما الوليدات ضروري خصكم تنعسوا بكري وما تعطلوش حتى مثلا 11 ولا 12 ديال الليل باش في الصباح تفيقوا اون فورم وشابعين نعاس. دابا نجاوبوا على لي كيسيون ديال لو تيكست. السؤال الاول: raconte ce qui s'est passé dans le premier épisode de l'histoire. زعما نعاودوا شنو وقع في النص الاول اولا نديروا له بحال ملخص. Sadie n'aime pas aller se coucher et elle a décidé de ne plus dormir. Elle s'est occupée toute la nuit, puis sa maman est venue le chercher. Sadie a été fatiguée dès le début de la journée. Elle s'est endormie dans la classe et la maîtresse a cru qu'elle était malade. Sa maman est venue le chercher et doit l'amener chez le docteur avant de rentrer à la maison. سؤال رقم 2: raconte la visite chez le médecin. يعني نعاودو شنو وقع عند الطبيب. Le médecin a constaté que Sadie avait les yeux irrités. Il lui a donné des gouttes. Il n'a pas décelé de maladie. décelé يعني لم يعثر، يعني ما لقاش أنه فيه شي مرض. السؤال رقم 3: explique et mime. قلت لكم في النص السابق شنو هي ميم. les expressions dormir sur mes 2 oreilles et ne pas fermer l'œil de la nuit. قلنا dormir sur mes 2 oreilles هي النوم بعمق. ne pas fermer l'œil de la nuit يعني ما نعسش بالليل. دونك الجواب على السؤال رقم 3: dormir sur mes 2 oreilles c'est dormir d'un sommeil profond. Ne pas fermer l'œil de la nuit يعني أنه ما نعش بالمرة. Sadie indique par là qu'elle ne dort pas du tout pendant la nuit. السؤال رقم 4: fais la liste de tous les problèmes que rencontre Sadie à la suite de sa décision de ne plus dormir. يعني نقولوا جميع المشاكل اللي واجهت سادي ملي قرر أنه ما ينعش. Sadie était fatiguée en prenant son petit déjeuner. Ses jambes étaient faibles lorsqu'il est allé à l'école. Dans la classe, il s'est endormi. Elle a eu les yeux irrités. Elle s'est retrouvée à dormir le jour et à rester éveillée la nuit car il n'avait pas sommeil au moment de se coucher. Elle a passé ses nuits à jouer et à s'occuper tout seul dans sa chambre, ce qui ne lui a pas plu du tout. Alors, رقم 5: et toi, t'est-il déjà arrivé de ne pas dormir assez? Comment t'es-tu senti après? واش حتى انت وقعت لك انه ما شبعتيش نعاس او لا ما نعستيش كفايه، وكيفاش كان الاحساس ديالك من بعد؟ بالنسبه للجواب ديال السؤال 5 اللي ديجا وقعت له بحال هاد الحاله يوصف الاحساس ديالو شنو كان كيحس، واللي ما وقعتلوش صافي راه ما عمره ما جرب. نديرو قراءه النص. le jour où j'ai arrêté de dormir. Tu as les yeux irrités, Sadie, m'a dit le médecin. Je vais te donner des gouttes pour soigner ça. Mais tu n'as pas de fièvre, tu ne tousses pas, tu n'as pas mal au ventre. D'ici 2 ou 3 jours, tu devrais aller mieux. Sinon, nous nous reverrons. Moi, je n'ai rien dit. À la maison, quand je me suis réveillée, elle était 6 heures du soir. Maman a dit que j'avais dormi sur mes 2 oreilles. Vous pouvez m'expliquer cette expression?
Je me sentais un peu perdue. Je me préparais à prendre mon petit déjeuner, mais c'était l'heure du dîner. Peu de temps après, quand il a fallu aller se coucher, je n'avais pas sommeil du tout. Alors, après avoir dit bonne nuit à mes parents, je suis retournée à la fenêtre. Puis, j'ai trouvé plein de jeux à faire, un nouveau livre à lire, et comme la veille, je ne dormais pas quand maman est arrivée le matin. Tu as l'air encore bien fatiguée aujourd'hui, Sadie. Reste à la maison te reposer. J'ai passé une nouvelle journée à dormir. Le soir, je me suis sentie encore plus bizarre que la veille. Non, ça n'allait pas bien. Essayer de ne pas dormir? Impossible. Dormir le jour plutôt que la nuit? Et passer tout mon temps seul dans ma chambre? Ah non, ne pas fermer l'œil de la nuit? Voilà qui n'est pas pour moi ni pour personne d'ailleurs. C'est vous me comprenez bien.